Diyan ka muna talong, mamaya na kita babalatin, mainit ka pa. Yan guys, nabalatan ko na. Maglalagay tayo ng 2 itlog. Yan guys. Yan, 2 itlog. Yan, 2 itlog lang guys. Tapos lalagyan natin ng asin lang. Ito yung asin guys. Tsaka konting betchin guys. Guys, nahalo ko na guys. Lalagay na natin yung talong. Ito na yung talong. Lagay na natin yung talong na masarap. Pindut-pindutin natin guys para malagyan ng itlog. Guys. So, ibabad muna natin guys. Ayan, baliktad natin guys. Baliktad natin ganyan lang magtorta ng itlog guys, tsaka talong. Inihaw ko pala sa kalang yan guys kanina guys. Hindi ko na pinakita guys. Ganyan lang muna guys. Ngayon ready ko na yung kawali para prito na natin. Lagay na natin ng mantika guys. Yan, lagay na natin. Painitin muna natin. Lalagay na guys. Lagyan natin na itlog. Kasi sobra yung itlog natin. Guys, lagay natin sa taas. Yan guys. So, perfect ang pagkaluto ng tortang talong with egg. Guys. Baligtad na natin guys. So, sarap guys. Sarap. Ayan pa guys yung isa guys. Baligtad na natin. Sarap. Last guys, natanggal yung ano na guys. Ayan, ganyan na siya. Yan guys, luto na ang aking tortang talong. Yan guys, nagluto kami ng paksiw na galunggong. Yan guys, sarap guys. Bala mo kakagli kong paksing galunggong guys. Kaya ayusipan ko paksing galunggong ulaman guys. Ayan guys. Ang sarap-sarap ng paksing galunggong. Sausawan ko patis niya tsaka yung chili paste ko guys. Sarap.